Unutar te marksističke tradicije, koja je, s obzirom na ovu političku marksističku tradiciju, dosta marginalna i nepoznata, već se, dakle, dugi niz, nekoliko desetljeća se vode, dakle, diskusije o tome kako bi ovo sve skupa trebalo izgledati. Naravno da je bitno da se to tehnički dotjera koliko je moguće. S druge strane, ovo dakle nije jedino pitanje koje treba odgovoriti. Dakle, ta marksistička teorija, to nije jedini problem. Slični problem se pojavljuje i u teoremu o tendenciji pada, odnosno zakonu o tendenciji pada profitne stope u sektorima. I ono što je možda najvažnije, što ćemo zapravo možda vidjeti kad budemo čitali ovo poglavlje o akumulaciji kapitala, jest da je zapravo treba stvoriti dodatni set pojmova ili koncepata koji bi se, da tako kažem, razgraničilo ili na jasni način ukazalo na razliku između akumulacije kapitala i ekonomskog rasta, što je nekako trenutno dosta isprepleteno, jer je marksistička teorija donekle naslijedila tako neke keynesijanske i makroekonomske koncepte. To je onda nekako gotovo plauzibilno zvuči da je akumulacija kapitala ujedno i ekonomski rast. I mislim, to su diskusije koje je zapravo potakla ova sadašnja kriza, jer je sad nekako empirijski očito, da kažem, da to zapravo nije slučaj. Da je moguće imati određeni ekspanzivni ekonomski rast bez faktičke akumulacije kapitala. Dakle, naprosto ekonomski rast potaknut rastom aktive u financijskoj sferi, bez faktičke akumulacije kapitala na razini proizvodnje, za koju sam mislila da je u stvari onako nepotrebna u takozvanoj novoj ekonomiji. Da, to je bila jedna od ovih Greenstenovih ideja. Kao naprosto možemo iseliti cijelu proizvodnu sferu negdje drugdje. Mi imamo ono što se nazivalo FIRE, dakle Finance, Insurance and Real Estate, financije, osiguranje i nekretnine, i to će biti dovoljno za neograničeni ekonomski rast, i zapravo su svi ovi i materialisti, tipa Negri i njegovi suradnici, zapravo oni su biti pristali na tu priču. Opušili fora. Oprosti, najavno si pre škola, znam da si pre, možemo čisto spokušati. Ne, to sam imao rekao ovako okvirno. Dakle, jedna bi bila srafijanska škola, s kojom se nema smisla baviti, ali onda moramo čitati njegove tekstove izvorno, i dakle, još je tu kao njegov nekakav neposredni nasljednik, Ian Steedman, koji je napisao onu čuvenu knjigu, sad je kao klasik, Marx after Strafa. Ne mislim da si u budžetu najavio 5, ne ok. Ne, pa dobro. Recimo da ako, mislim, ja ću zapravo uzeti, sad ćemo malo smanjiti ličnu dvije i nekako pokušati na suvisao način izložiti. Čisto da nisam napisao Lumenila i folija, ali to može, ok. Čisto da, spomenuo sam samo ove autore koji su zapravo negdje nešto gdje je prevedeno da nešto ima na hrvatskom, da se sve ne reći na engleskom. Htio mi još jednom da reklamirati ovo što ćemo Elvin i ja skenirati. Cijela razmjena sa Cambridge školom na tom se modeli što eksplicitno odnosi, opisuje osnovne pozicije, tako čisto kao pomažemo mapiranju. Da, to je ovo u svrhu kognitivnog mapiranja, jer samo da sam dovratim na onaj početak, dakle ovo su određeni problemi koji su tako inherentni toj radnoj teoriji vrijednosti, koji se zapravo neće vidjeti ni nakon završetka čitanja prvog toma Kapitala.
ali bi zapravo trebali da smanjimo ovo filozofsko čitanje, a imamo nekako više tehničko čitanje, imati nekako u vidu, čisto zato da ne radimo onu grešku koju su Derridini nasljednici radili sudo čitajući o geontologiji i misleći da je nešto unutra. Ja bi nekog tebe optužio da se izvršio rekonstrukciju prije konstrukcije. Pa ne, najbolje je biti užasno kritičan prema vlastite poziciji, onda ona možda izgleda... Najbolje stimnje, ali sam da nije... Ja, samo admiralno najavio se iskušati, Pa ne znam, sekundarna... Ne, sad mislim, nismo raspravili ništa o ovom procesu razmjene. To je velika greška, to je jedno od najzanimljivih pogleda. Možemo samo da se puta, ali još neki čekamo režaturi ili... Ne, onda nećemo završiti dok ja ne diplomiram, to je stvarno. Ne, ajmo ovako. Ne, pa treba bi se žuri, pogledajte. Zato što da imamo budući da smo nešto napravili na kraju semestra ili što već. Ja bi, ako možda onda još do pretvaranja novca u kapital. Bože, sada čitamo Bibliju. To je Ezekijel. Šta vodi tome? Dakle, proces razmjene, to je jedno poglavlje. I onda ima ovaj novac ili robni promet. I onda to skroz do pretvaranja novca u kapital, drugo vodi, da to prevaše. Ključno zove to je tako. Ključno je to ili ne? 50 strana. Ne, drugi odjeljak onda ne. Nego do drugog odjeljka, ali jedni drugo. Znači da smo čuli. Okej. Pa dobro, stigne se. Onda će doći na vrijeme, mislim, 50 strana. Velika su slova. His method of inquiry starts with everything that exists, everything that's going on. You start with reality as you experience it, as you see it, as you feel it. You start with all of that. You start with descriptions of the reality by the political economists, by novelists, by everybody. You start with all that material. And then you search in that material for some simple concepts. This is what he calls the method of descent. The method of descent from the reality which you find, going down, looking for some fundamental concepts. And once you've uncovered and discovered those fundamental concepts, you then come back to the surface. And you look at what's going on around in the surface and you see that behind the world of appearance that you started out with, there is another way to interpret what's going on. In effect, Marx is a pioneer in a method which, if you're familiar with psychoanalysis, you would also, I think, understand. That you start with surface behaviors and you see also, and you look for conceptual apparatus like Freud did. You come up with a conceptual apparatus and then it brings you back and you can explain, that person is acting that way and it looks like this, but in fact it's a representation of that. Marx is doing the same sort of thing. In fact, Marx is pioneering this method in social science. Start with the surface appearance, find the deep concepts. In Capital, he's going to start with the deep concepts. He's going to start with the conclusions of his inquiries. What are my basic concepts? And he lays these basic concepts out very simply, very directly, and indeed it looks like an a priori construction. When you first read it, you say, where is all this stuff coming from? Where did he get it from? Why is he doing that? And half the time you have no idea what he's talking about with these concepts. But then bit by bit, as you move on, you start to see how these concepts are illuminating things going on around us. So after a while you start to say, so that's what value theory really means. That's what the value argument is all about. That is what this fetish is really all about.